Dobrodošli i novi video, Aleta kanal, da je video kako je ta moja mama da je video kako je ta Isidora Matok, jedan je dotan, ja zove Aleta, opala, ja zove Aleta, ovo je moja Saka, vidi, da. Alo, come me zove, da. Dobrodošli na novi video, Aleta kanal. Dobro. Hej. Guys.